I, Antonio Guterres, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience, the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct with the interests of the United Nations only in view, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Congratulations. ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم. برای پیشرفت این وطن میخوایم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه. دلیر امام علی روز 15 ایون با عیبنامه همکاری با سازمان‌های ممنوع و دروغ پراکنی بازداشت شد. تا این روز هم به قبل خودش زیر فشار بود و بعد هر سفر به ناحیه مقامات او را به صحبت دعوت می‌کردند. بیشتری وقت در هر جایی که ما را دعوت میکنن به صحبت ها همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم، به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در همین برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت به گپ اون برادران نشده. به آگاهی با قبولی جناب بیک صبور شما خوب هستین؟ نه. سلامت باشین. هیچ کار نداری رشوت نمیگیریم؟ ولی ضرب سرف سخت. یک کماقلیتی نداده در حیاط. از کجا میدونید شما؟ همون بینای ساختمانی کی بود میشد؟ کارت چی بود؟ این بنا کی بود میشد؟ این وسایل اخبار ما هست شما بر بگید که در کنم. آی شو تلا نترمانه شما اگه لباس نداره. ارماده شما که برو اینجا ما از زیاد دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. کده نیسان این 06 است یا 07 خوندای این بودجه من و شماست. اینجا میبیای اونجا را میگن، اونجا میری اونجا را میگن. کجا را میگن؟ از در بیرون نشیم که اینو میتونن در بندن. یک حالی ما ده هر ده 3 عائله زندگی میکنیم 8 فرزند دارم. ما هم با شهروندا بریدیم یک بار. برای چی؟ اختیارا از طرف خودشون قطعی نوار خواهش میکنن. شهر مقامات هر حکومت ناحیه به واسطه خودش باید مرکز مطبوعاتی داشته باشه. عجیب. لطفاً محبت کنین معرفی کردن یاد گیرین. اکای میرزا را گین ما را اجازه یاد دارین. ژورنالیست ها انتظاریم قبول ده. یک روزنامه‌نگار پشت در رئیس یک ناحیه برای گرفتن یک اطلاع چقدر منتظر می‌ایستند. خودشون معرفی نکردن در درای پنچر. امروز ما در حکومت ناحیه می‌بینیم مردم درد ناگفته زیاد دارد بر رئیس و به وزرا. از بودجه من و شما شهروندای عزیز این ماشین حکومت براش داده است ولی من و شما را قبول نمی‌کند. یعنی من میگم برای چه از در یگان کس دیگه نبرآمد از در دیگری بیرون می‌شدن اینا. این است واقعیت وضعیت حال در روزهای قبولی حکومتی. ازشون خواهش کردم که من یک زنگ تلفنی حق دارم زنگ زنم که من کجا میرم. گفتن نه ما زود جواب میدیم. وقتی داخل آن نهاد شدم در اولم شخصی که وابسته بود با من صحبت کردن در اول خوب صحبت میکرد. بعدا نمیدونم از چی یکم ناراحت شد و دست برداشت. و دستم برداشت و گفتم که کار خوب نیست دست برداشتن. همون لحظه گفت که چی دلیل داری که ما بالای سر تو دست برداشتیم؟ گفتم خب یه اتاق کاری شما ما هیچ دلیل نداریم و حالی هم هیچ دلیل ندارم که بگم که وای چند شپاتی و موش زد. ما هیچ دلیلی ندارم.
ولی من فکر که یک صحبت مردانه برادرانه خوب نیست. بیاید انصافا صحبت کنیم. ما همینجا دیم یگون تروریست نیستیم، اکستریمیست نیستیم. رو بروی شما و بعدا صحبتمون دیگه میگن دوام کرد تو 5 ساعت دیگه. در نهایت تو از خشونت نسبت تو کار گرفته شد. متاسفانه. خب دیگه. I, Antonio Guterres, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience, the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct with the interests of the United Nations only in view, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Congratulations. هر یک سومی که شما در بانک‌های خارجه دارید، من دیروز از انگلیس آمدم. من اینقدر حجت دارم. اگر کجا شما پول داره، در کدام بانک شما پول داره، من همش میدونم. چی قدر پول ملت شما دزدیده من گپ بزنم. من تا این وقت شما را احترام میکنم. بدبختا، کثافتا، پلیدا، انا که منتظر جواب باشید. ببینید که ملت شما را چیکار میکنه. من از هیچ کس نترسیدم و انشاءالله که نمیترسم. اگر به خاطر ندادن زمین و ناراضی بودن ما را 30 سال ترمه کنن، ما آماده ایم. شما آدم اینولی چیکار میکنه در همین رسیه؟ ببینید وقتی ما گپ میزنیم این مرد گنگو کنه نفس کشیده نمیتونه. این مجبور میشه بیاد برای 2 سوم پول در همین جوان بیچاره غلط میکنه، نفس میزنه. و میگن که تاجیکستان جنت روی زمین. این مرد اگر جنت روی زمین گرفته است ما رسید. ابسولوت نه چشمش نمیبینه این آدم پیر. گپا ساز نمیفهم. 3-4 جور کار کنه پوشه نمیتونه. این چیزو رو ماده دارد. ما خویش. این درد ما گذاری ما خویش. این میترسه کامیرا گفته است. این حوزه ای تولد نشده الان که تموم شده است. نان نمیتیه، ترس میتیه. نان نداره خوره ولی میترسه که کامیراش میکنه. 9 میلیون عملی احوال داره. دکتر اگر دارو خورد دارو میگیرید. اگر از این زیاد شد با مراجعت میکنید. ما дорогу там میگیریم. Доктора زنگ زنید. Ну, когда дождаться от вас полностью закрыть долгов? Люди сейчас нуждаются в деньгах. Они сейчас жалуются то, что не могут они просто получать деньги, потому что вы просто обещаете попросту. Даже с прошлого года, говорит, 100 тысяч осталось с прошлого года. До 1 августа, да? Все хорошо, я услышал вас, если что, еще нас созвоним. С чем сталкиваются? Вот приезжают за ребята. Конечно же, они хотят, чтобы оформление было уже. Самое сложное, чтобы их взяли на работу. Самое сложное для них это то, что когда они приезжают, россияне отказываются встать на миграционную учету. Вот это самое сложное. Вот мы были если я вас перебью, самое сложное это нет гарантии со стороны работодателя оплачивать зарплату. Самое сложное. В день десятки людей к нам обращаются. Вот только что сидел человек 65 лет, с января месяца не оплачивали ему зарплату. Кто? Это посреднические компании. Вот эти, да. Понимаете? Вот 99,9% таких компаний не мошенничества. То есть набирают 3, 4, 5, 6 месяцев, люди там работают. اینا همه строительная компания МСУ один کار کردن. من خواهش میکنم از دوستایی که
мабодо агар дар оянда барои ҳамин компания мехоҳанд кор кунанд, МСУ-1 монолитное строительное управление Дом-1 54 нафар, ман ҳам хел трудовой договор дорам, 54 нафар 3 моҳ яъне зимистон кор кардиянд, 3 моҳи зимистон кор кардиянд, вале як тим пул нагирифтиянд. қарзи компания назди шаҳрвандои Тоҷикистон дар 3 миллион рубл. ин шаҳрвандо муроҷиат кардем ба прокуратура. баъд мо ба прокурор суҳбат кардем, прокурор гуфт ки дела ба трудовая инспекция равон кардааст. вале вақте мо ба инспекция занг задем, инспекция гуфт ки чизи хабаре надорад дар бораи ин дела. бинобар ҳамин прокурор дигар нахост бо мо суҳбат кунад. 3 моҳ дела дар прокуратура аст, вале аз ҷош наҷумидааст. хоб бинобар ҳамин имрӯз мо ҳамроҳи бачаҳое ки кор кардан омадем назди офис, назди штаб квартираи анами компания. шумо метавонед нишон диҳед, ҳамин компания моли ҳамин здания моли як компания монолитное строительное управление. тасаввур кунед ки як компания ки ман ҳамин штаб квартира дорад 6 моҳ боз пули бачаҳора наметиҳад. бачаҳо зимистон кор кардиянд, моҳи ноябр, декабр, январ хунуктарин моҳҳои зимистон да кор кардиянд, вале пул гирифта наметавонанд. инора футбол мекунанд, ино мебиянд прокуратура, аз прокуратура инспекция ва муроҷиат карданд ба консулгарии Тоҷикистон. консулгарии Тоҷикистон ва хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон ба онҳо ҳеҷ кӯмаке накардааст. бинобар ҳамин ино ба маркази тоҷикон муроҷиат карданд ва ман раҳбари маркази тоҷикон имрӯз омадам ба ин офис бо чӣ мегӯянд начальник служба безопасности ин компания Андрей Васильевич вохӯрдам. тамоми суҳбатҳомо кардем. худи начальник служба безопасности барои мо ваъда дод ки дар тӯли 2 рӯз яъне мушкили бачаҳо ҳал мешавад. маълум мекунанд ки барои чӣ бачаҳо пул нагирифтанд ва пули бачаҳо дода мешавад. хоҳиш мекунам монолитное строительное управление номер 1. хоб шумо нигоҳ кунед, агар ки хостед кор туғрӣ карданда ҳамин компанияда кор накунед. чунки нигоҳ кунед, мана ин табели бачаҳо 54 нафар, нигоҳ кунед, 54 нафар пул нагирифтанд. 54 нафар пул гирифта наметавонанд. бинобар ҳамин хоҳиш мекунам эҳтиёт кунед. яке рафтед каломи шуморо агар кор пешниҳод кард дар ҳамин компания монолитное строительное управление, шумо албатта бо ӯ одам ҳамкорӣ бо ин компания ҳамкорӣ. ман Муродов Киромуддин Исмоилович. I, Antonio Guterres, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience, the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions, and regulate my conduct with the interests of the United Nations only in view, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Congratulations. تقدیر دلیر عبدالله غربتی که همراه در یوتیوب گزارش نشر می‌کردند به حمله به کارمند میلیسا متهم شده است. این خبرنگار هم قبلا چند بار مورد تهدید و حمله قرار گرفته است. تهدیدها و تحقیرهای هم شده بود. بیش از 65% نقلیات جمعیتی و ماشین‌های تاکسی دوشنبه در دوره پاندمی از فعالیت باز ماندند. در دومین شهر بزرگترین تاجیکستان، خوجند، فعالیت اتوبوس‌ها به پررگی قطع کرده شد. راهبران چندی از شرکت‌های تاکسی به ما گفتند که شمار مشتریان آنها در این دوره تا 2 برابر کاهش یافته است. این برنامه نوبتدار در شهر است و با شما هستم عبدالله غربتی. در این برنامه درباره وضع کشور در شرایط پاندمی به شما قصه خواهیم کرد. گزارش امروزه ما درباره فعالیت نقلیات جمعیتی و تاکسی ها. شهر دوشنبه تا دوره پاندمی بیش از 2000 نقلیات جمعیتی فعالیت می‌کرد. این با شمول
троллейбусҳо, автобусҳо ва ҳамчунин нақлиёти хурди мусофиркаш ба истлоҳ спринтеру газелҳо. Мардум аз норасоии нақлиёти ҷамъиятӣ ва аз меъёр зиёд одам гирифтани онҳо шикоят мекард. Аммо баъд аз шурӯи пандемия ва ба таътил фиристодани мактаббачаҳо ва донишҷӯён ва ҳамчунин бастани бозорҳо ва ба кори фосилавӣ гузаштани кормандони бисёре аз муассисаҳо таврибан аз 7 ва 43 агар пеш дар ҳар як хатсайр то 15-18 автобус ҳаракат мекард, ҳоло ин шумора ба 8-10 адад расидааст. Фосилаи байни ҳаракати онҳо бошад аз 8-10 дақиқа имрӯз то 15-20 дақиқа зиёд шудааст. Аксар аз нақлиёти ҷамъиятӣ дар вақтҳои берун аз часпик ана ҳамин гуна холӣ ё ҳамагӣ бо чанд мусофир ҳаракат мекунанд. акнун дар нақлиёт ҳам нафарони ҷавон ва ҳам солрафта метавонанд ҷои нишаст ёбанд ва тақрибан ҳеҷ нафари росто намеравад. Агар вазъияти ба вуҷуд омадаро ба инобат нагирем, шахсан ман орзу доштам ки нақлиёти ҷамъиятиро ман аз ана ҳамин гуна бубинам. Нақлиёти хурди боркаш ба истлоҳ спринтер ва газелҳо ҳам тақрибан ҳамин гуна холӣ аст. Албатта дар вақтҳои часпик ин мошинҳо пур мешаванд ва аммо дар кул он таҷаммӯъ ва он ҳолатҳое ки то сақфи мошин мусофир бор мекарданд дигар дида намешавад. беш аз ин ба нақлиётҳо ба спринтерҳо ва дигар нақлиётҳои ҷамъиятӣ тавсия дода шудааст ки зиёд одам нагиранд аз ҳамон шумори ҷойҳои нишасташон. бо ин вуҷуд баъзе аз онҳо ин қоидаро вайрон мекунанд, албатта аз меъёр зиёд одам мегиранд. аммо ин ҳам ҳолатҳои ангушшумор аст, чунки дар кул одам дар нақлиёти ҷамъиятӣ имрӯзҳо такси шумори муайяни мошинҳое буданд ки аз худи ширкат буданд ва ба нафарони хоҳишманд кироя медоданд. онҳо аз тарафи кироя кор мекарданд ва баъзе нафароне буданд ки бо мошинҳои шахсии худашон меомаданд ба ширкат ва дархости фармоиш мекарданд. аммо вақте ки пандемия эълон шуд ва коронавирус хуруҷ кард ва гаштугузори мардум кам шуд, ширкатҳо он нафароне ки бо мошини худашон омадагӣ буданд онҳоро ҷавоб доданд ва танҳо ҳамон мошинҳое кор мекунанд ки дар ихтиёри ширкат ҳастанд. дар ин давра бисёре аз мошинҳое ки соҳибони он нафароне ки бо мошинҳои худашон кор мекарданд дар истгоҳҳо ва таваққуфгоҳҳо омада дар хатсайрҳои 8 масалан 3 1 ва дигар хатсайрҳо мусофиркашонӣ мекунанд. аз ҳамин роҳ ҳамон қарзҳо, нафаре шояд қарз гирифта мошин харида буд, нафаре ки шояд қарзи бонк дорад ё ин ки ҳамарӯза барои кирояи мошин пул месупорад, ин хароҷоташро